علمه والصلاة والسلام على رسول الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. نستكمل إن شاء الله حديثنا عن المخارج من متن المقدمة الجزرية. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tajwid dari kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Qala an-nazim rahimahullah wad-dad min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha. والضاد يبين لنا مخرج حرف الضاد فقال من حافة اللسان هل الحافة اليمنى أم الحافة اليسرى أم هما معا؟ الضاد الأصح أن تخرج من الحافتين معا حافتي اللسان هكذا حافتي اللسان حافة اليمنى والحافة اليسرى مع الأضراس لكن طرف اللسان يتلامس فقط مع ماذا؟ مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. إذن الضغط يكون أين؟ يكون في الأزرق هذا يكون في الأزرق. نعم. والضاد makhrajnya huruf dhad adalah min hafatihi dari sisi-sisi lidah idh waliya dan sekitarnya gitu ya. Al-adrasa yaitu gigi-gigi geraham di sisi-sisi atau sekitarnya gigi geraham dan yang berdampingan dengannya. Kemudian pertanyaannya sisi mana yang paling atau yang ditempelkan ke gigi geraham saat membaca huruf dhad? Apakah yang kanan atau yang kiri? Kata beliau, yang paling utama adalah kita menempelkan kedua sisi kanan dan kiri ke daerah gigi geraham kita. Itu yang paling utama. Jadi yang area biru itu kita tekan ke gigi geraham, sedangkan yang orange itu hanya disentuhkan ke langit-langit mulut. Sedangkan yang sisi-sisinya sebelah kanan dan sebelah kiri itu kita tekan ke area gigi geraham. إذا ضغطنا في المكان الذي فيه التلامس أي من طرف اللسان ورفعنا اللسان من حافة اللسان ولم نضغط به خرجت الضاد دالا مفخمة فنقول ولا الضاء خطأ ولا الضالين. إذن الضغط يكون من أين؟ من حافة اللسان مع الأضراس هكذا ولا الضالين. البعض يقول أنها من الحافة اليسرى وهذا جيد لكن لو كانت من الحافة اليمنى لا تكون جيدة. الضاد لا تكون جيدة لو من الحافة اليمنى أما لو من الحافة اليسرى نعم من اليسرى أيسر ومن اليمين أقل وأعسر. Beliau menjelaskan bahwa tadi ya ini kita harus menekan yang di area biru dan yang orange hanya disentuhkan saja. Kalau kita melakukan sebaliknya, yang sisi-sisi cuma disentuhkan, gak ditekan, sedangkan yang ujung malah kita tekan, yang keluar adalah huruf dal dengan tafkhim, dengan tebal dibaca walado. Nah, walado itu karena sisinya tidak ditekan, yang kita tekan malah ujungnya. Dan beliau menyampaikan bahwa kalau misalnya yang kita tempelkan, gimana kalau cuma salah satu sisi aja? Kata beliau, kalau sisi yang kiri itu tidak apa-apa, itu bagus. Tetapi kalau yang kanan biasanya akan lebih lemah suara huruf dodnya, kurang bagus. والضاد من حافته إذ والي الأضراس من أيسر أو يمناها. هنا قال لك من أيسر أو يمناها يعني لكنه يعني قدم الأيسر على الأيمن لأن الأيسر أيسر من الحافة اليسرى أيسر ومن اليمين أعسر لذلك قدم لك الأيسر على الأيمن. Di sini beliau menyebutnya min aisara au yumnaha. Beliau mendahulukan aisar yang kiri karena memang yang kiri itu aisar lebih mudah. Sedangkan yang kanan itu lebih sulit.
Seperti والضاد هي أثقل حروف الهجاء. dan huruf dhad adalah huruf yang paling berat di dalam huruf-huruf hijaiyah. وطالما أنها ثقيلة إذن يجب علي أن أؤديها بصوت أو أدخل على مخرجها صوتا قويا وليس صوتا ضعيفا. دائما هكذا إذا أردت أن تقرأ كلام الله فعليك أن تقرأ كلام الله كما أنزله الله. وإذا نطقت بالحرف لا تقرأ الحرف بطبيعتك إنما بطبيعة الحرف. Dan karena huruf dhad ini adalah huruf yang paling sulit, maka ketika kita melafalkannya, ya kita harus mengerahkan tenaga lebih saat kita membaca huruf dhad sebagaimana dia diturunkan. Jadi saat kita membaca Al-Qur'an, jangan kita membawa Al-Qur'an itu sesuai dengan karakter kita. Misalnya karakter kita itu pemalu, lantas huruf-hurufnya kita baca jadi kurang seperti itu, jadi kayak orang malu. Tetapi sebaliknya justru ketika kita membaca Al-Quran, diri kitalah yang kita bawa kepada karakter-karakter huruf dari Al-Quran. لأن قراءة القرآن هي عبادة من العبادات التي تكون لله عز وجل. والله عز وجل لا يحب عبدا أن يؤدي عبادته بكسل. لأن الذين يؤدون العبادات بكسل هم المنافقون وليس المؤمنون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما وجد حبلا بين ساريتي المسجد قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب هي تقف في الليل تصلي فإذا تعبت تمسكت به قال حلوه فليصلين أحدكم نشاطه. كذلك عندما تقرأ القرآن تقرأ بنشاط تستشعر أنك أمام الله عز وجل. Karena Al-Quran adalah, membaca Al-Quran itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, maka ya ketika kita membaca Al-Quran kita baca dengan semangat, dengan serius. Orang yang beribadah dengan malas-malasan itu adalah salah satu ciri-cirinya orang munafik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, mereka salatnya sambil malas-malasan. Oleh karenanya satu ketika Nabi SAW pernah mendapati ada tali yang dibentangkan di dalam masjid. Lantas Nabi bertanya, ini talinya siapa? Kata sebagian yang hadir di situ, ini adalah tali milik Zainab, istrinya Nabi SAW, zaujat Nabi SAW. Kemudian disampaikan bahwa Zainab itu kalau sholat malam, misalnya beliau kemudian ngantuk ataupun capek, beliau akan jadi berpegangan atau bersandar pada tali tersebut. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya tali tersebut dilepas dan memerintahkan agar ketika kita beribadah hendaknya beribadah dengan semangat. Seperti itu. قال الناظم والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه. كيف؟ هكذا من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه. من أين؟ من الحافة اليمنى وليس اليسرى. إذن ليست اللام من هنا، من هنا. لو أنتم أخرجتموها من هنا لخرجت نون. جعلنا، أنزلنا، قلنا، لا. اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه هكذا، وليس sisi lidah yang kanan, ujung kanan. نعم. تفضل اشرح. Wallamu adnaha limuntahaha, dan huruf lam itu makhrajnya adalah ujung lidah sampai ujungnya. Maksudnya area bagian lidah yang paling tadi belakang, tengah, nah ujungnya situ sampai, bukan ujung ya. Ya paling dekat, lidah yang paling dekat sampai ujung lidah. Jadi areanya dari situ yang hitam sampai ke merah. Nah itu areanya. Dan lidah yang bagian kanan. Yang ditempelkan lidah bagian kanan yang ujung. Bukan hanya ujungnya saja yang di
tulisan hitam yang garisnya merah itu. Karena kalau kita membaca seperti itu lam, dia akan jadi serupa dengan huruf nun. Biasanya jadi terbawa dengungnya juga. Nah ini dari pengalaman beliau banyak sekali murid-murid orang Indonesia yang dikoreksi di bagian huruf lam ini. لأن البعض يخرج اللام من الأمام هكذا هذا مكان النون. اللام هي أكثر حروف القرآن دورانا في القرآن الكريم أو في العربية. أكثر حروف العربية تكرارا حرف اللام، وأوسع الحروف مخرجا اللام، فإذا أخرجتها من الوسط اللام، من اليمين لام، من اليسار اللام. لكن ما الصحيح؟ ورد كل واحد لأصله. وما أصل مخرج اللام؟ أن يكون من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه خلف الثنية والناب والرباعية والضاحك. خلاص؟ Nah, sebagian orang membaca huruf lam itu dengan ujung lidahnya yang paling depan. Itu kurang tepat. Jadi huruf lam ini memang makhraj yang paling luas ya. Bisa di sisi kanan, bisa di depan, bisa di kiri. Memang keluar suara yang keluar itu serupa, akan tetapi ada bait yang mengatakan waraddu kulli harfin ورد كل واحد لأصله. waraddu kulli wahidin li aslihi, kembalikanlah setiap huruf itu kepada tempat asalnya, dan tempat asalnya huruf lam adalah di sisi bagian kanan ujung lidah sampai الثنية ujung والرباعية yang berada di belakang gigi seri, pokoknya gigi yang samping ya. طيب kalau ممكن نبين هكذا خلف الثنية والرباعية والناب والضاحك وليس لا bukan غلا لله. لكن قد يظهر هنا الصورة تظهر باليسار. هذه اليمين. Ini kanan ya. Tadi kalau dari kamera kelihatannya di kiri. Jadi yang keluar sebenarnya kanan. Jadi dia makhrajnya huruf lam itu di belakang gigi dari seri, kemudian gigi apa namanya? Gigi 4, gigi taring, dan sebelahnya lagi. هكذا genap. وليس لأن هنا نون. Kalau di sini makhrajnya nun. لا. جعلنا أنزلنا لا أنزلنا جعلنا. Perhatikan lidahnya berpindah dari sebelah ketika lam itu di sebelah kanan, nun itu di depan. Saya lupa nama-nama gigi, bentar saya lihat dulu. طيب. Ada gigi seri depan, gigi seri, gigi taring, gigi premolar pertama. Nah, itu tadi istilahnya dalam bahasa Arab. Jadi seperti itu, bukan di depan, bukan cuma di belakang gigi seri huruf lam itu, karena itu tempatnya huruf nun. Makanya tadi beliau mencontohkan ja'al di kanan, baru na di depan. Ja'alna. Seperti itu. طيب. اللسان Perhatikan, ini lidah. من هنا الضاد. Itu sisi-sisi untuk huruf dod. من هنا اللام. Lam di depan kanan. النون من طرفه تحت تجعل. النون من هنا. والراء لا إله إلا الله. طيب والراء
nun itu yang ungu. بعدها مباشرة. Ra. لكن الراء تكون مع الزلق، هذا زلق أيمن وهذا زلق أيسر، وهنا الراء راء، هكذا الراء المفخمة. Ra. قال واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل، يعني النون تحت مخرج اللام، بعد انتهاء اللام تجد إيه؟ تجد النون. تمام. طيب بعد ذلك الراء هنا في الجزرية وضع لنا وصف الراء المفخمة. أين الراء المرققة؟ لم يضع لنا وصف للراء المرققة. انظروا معي شيخ محمد. نعم. ذلق أيمن، زلق يعني جانب الطرف الأيمن، وهنا ذلق أيسر، وهنا يا شيخ حماد هنا تسمى أسلة اللسان. أسلة يعني الطرف الحاد الدقيق، فإذا أردت أن تخرج الراء المفخمة ستخرج الراء بهذا كله، أي بالذلق الأيمن والذلق الأيسر وأسلة اللسان، هكذا راء. تمام. إذا جئت لتقرأ الراء المرققة ليست من الذلق الأيمن ولا من الذلق الأيسر، وإنما من أسلة فقط، تقول الري. صح؟ يلا تفضل وضح هذه. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi beliau menjelaskan huruf lam itu yang bagian merah itu ya, depan kanan, di belakang gigi seri depan gigi seri, kemudian gigi taring dan seterusnya. Itu tempat huruf lam. Lalu di belakangnya, di belakang ujung itu ada huruf nun, tempat huruf nun. Jadi nun bukan ujungnya banget tetapi agak belakang ujung sedikit, nun. Makanya di sini wa nun min tarafihi tahtu ja'alu. Jadikanlah nun itu di bawahnya sedikit, ujung, di bawahnya ujung sedikit. Setelah nun di situ ada huruf ra. Di belakangnya lagi maksudnya itu adalah areanya huruf ra. Yang dimaksud adalah makhraj huruf yang disebutkan di matan jazariyah adalah makhraj huruf ketika dia mufakham, ketika dia tebal. Jadi areanya seperti yang di ungu ini, di kitab atau misalnya di matan ditulisnya cuman di bawah huruf nun, tetapi yang dimaksud adalah area, satu area tersebut mencakup zalqah al-ayman. Zalq ayman itu sisi حافة. هذه الحافة. تمام. هذا طرف، جانب الطرف. نعم. Zalq ayman itu adalah sisi lidah atau bagian lidah yang kanan dan yang kiri, dan zalq aisar bukan sisi, berbeda dengan do. Do itu kan benar-benar cuman sisinya saja, tetapi kalau ini zalq itu adalah ada bagiannya juga, bagian lidah. Areanya di situ di bawah huruf nun. Kalau nun tadi di agak ujung tengah sedikit. Ra itu di bawahnya dalam artian areanya mencakup zalq ayman dan zalq aisar. Lalu ditambah aslah lisan. Ujung, benar-benar ujungnya lidah. Jadi ketika kita membaca huruf ra yang tebal itu bagian depan kanan dan kiri itu menempel ke langit-langit dan ujung lidahnya juga menempel. Tetapi ketika dia muraqqaq, ketika dia tipis, zalqnya itu enggak menyentuh, cuman dipakai yang bagian depan saja, sehingga misalnya kalau ra tebal Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sedangkan ra tipis misalnya surat apa? Ar-Rizq. Jadi yang sebelahnya enggak nempel, zalqnya enggak nempel. Cuman ujungnya saja. Aslah saja, ujungnya saja. Ar-Rizq.
Seperti itu kurang lebihnya. Wallah. فالإمام ابن الجزري هنا قال والراء يدانيه لظهر أدخلوا. هنا يتحدث عن الراء المفخمة ولم يذكر الراء المرققة. لماذا؟ Di sini Imam Ibnul Jazari menyebutkan warra yudanihi li dhahrin adkhalu, yaitu tadi tempatnya ya, ujung lidah bersama sebagian kanan dan kiri itu untuk huruf tafkhim, huruf yang tebal saja. Kenapa? Pertanyaan, kenapa Imam Ibnul Jazari enggak menyebutkan makhraj huruf ra ketika dia tipis? لماذا؟ Kenapa? لماذا ذكر الراء المفخمة فقط؟ Kenapa yang mufakham saja? Ayo, ada ya yang jawab? لأن فيها تكرير؟ لأن فيها تكرير. لأن فيها تكرير؟ لا. Kurang tepat. لماذا؟ لأن الأصل في الراء التفخيم. Karena hukum asalnya ra adalah tafkhim. لماذا الأصل في الراء التفخيم؟ لأن فيها تكرير. Kenapa huruf aslinya ra adalah tafkhim? Karena dia dalam tafkhim terdapat takrir. Tadi ada beberapa yang belum saya sebutkan. Saya terlewat tadi, huruf lam itu adalah huruf yang paling banyak pengulangannya di dalam Al-Quran, bahkan di dalam bahasa Arab secara umum, maka kita perlu memperhatikan tadi ya makhraj huruf lam. طيب خلاص. خلاص. والتكرير يأخذ باللسان إلى أعلى والحروف التي تعلو إلى أعلى هي حروف الاستعلاء لذا الراء أشبهت حروف الاستعلاء لكون التكرير فيها. Dan takrir, sifat takrir itu adalah ketika kita mengangkat lidah kita, di situ baru akan keluar takrir. Oleh karenanya huruf ra yang asli, huruf ra yang tebal, yang tafkhim, yang mufakhamah, itulah huruf yang paling sempurna pentakrirannya. Isti'laan. الراء فيها تكرير والتكرير يأخذ بالراء إلى أعلى والحروف التي تعلو إلى أعلى هي حروف الاستعلاء خص ضغط قذ. إذن الراء أشبهت حروف الاستعلاء في كونها تعلو إلى أعلى الفم. Jadi huruf ra itu memiliki sifat takrir, dan takrir ini akan mengangkat huruf ra ke arah atas, jadi agak tebal. Maka huruf ra adalah huruf yang paling mirip terhadap huruf-huruf isti'la khussa dhaghtin qidh. Jadi dia mirip dengan huruf isti'la tetapi dia bukan isti'la. قال الناظم رحمه الله والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن الطاء والدال والتاء تخرج من مخرج واحد لكن في الحقيقة أن لكل حرف مكان يخرج منه لا يخرج غيره منه. لكن لما تعذر وصف كل حرف على حدة جمع العلماء الحروف الثلاثة لشدة القرب بينها. Kemudian Imam Ibnul Jazari menyebutkan wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min. Minhu artinya tiga huruf ini, ta, dal dan ta, disebutkan di dalam keluar dari satu makhraj yang sama. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya makhrajnya itu berbeda, masing-masing punya tempatnya sendiri kalau dibahas lebih detail. Akan tetapi karena dekatnya makhraj-makhraj ini, kemudian para ulama menggabungkan. Karena sekali lagi tadi disampaikan di awal bahwa pembahasan di nazom itu sebagian membahasnya secara dikumpulin seperti itu, digabungkan supaya lebih singkat. والطاء والدال وتا من هو من طرف اللسان مع عليا الثنايا يعني مع أصول الثنايا العليا أو أصل الثنيتين العليتين طاء دال تاء. نعم. طيب والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. قال أن حروف الصفير الصاد والزاي والسين
تخرج من أين؟ من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى. كيف مع ما بين الثنايا العليا والسفلى؟ هو قال ومن فوق الثنايا السفلى، أي من فوق الثنايا الإيه؟ السفلى، يعني مع ما بين الثنايا العليا والسفلى. لكن لماذا لم يقل ومن تحت الثنايا العليا وقال ومن فوق الثنايا السفلى؟ لأن حروف الصفير أقرب للثنايا السفلى من الثنايا الإيه؟ العليا. تفضل. Di sini tadi beliau menjelaskan pertama terkait to, dal dan ta itu masing-masing huruf itu punya makhraj yang huruf lain tidak akan keluar dari makhraj itu. Minhu dari mana ini? Dari tempatnya sama, maksudnya adalah ujung lidah. Wa min ulyas thanaya, dan dari pangkal gigi seri bagian atas. Tapi tempatnya agak berbeda-beda. To, dal, ما معنى أصل الثنيتين؟ اللحم الذي ينبت فيه الأسنان. Pangkal di sini maksudnya adalah gusi yang berada di atas gigi seri. Was-safir, huruf-huruf safir yaitu maksudnya adalah sin, zai dan sad. Sad, zai dan sin ini mustakin minhu wa min fawqis thanaya sufla. Dia tempatnya juga sama, ujung lidah, tetapi dia berada di antara dua gigi seri yang atas dan bawah. Tetapi kemudian Imam Ibnul Jazari di sini nyebutnya wa min fawqis thanaya sufla, di atas gigi seri. Kenapa enggak disebut min tahti thanaya sufla? Kenapa enggak disebut? Nah, malish. Kenapa enggak disebut di bawah gigi seri atas? Kenapa disebutnya di atas gigi seri bawah? Karena posisi makhrajnya huruf safir tadi, shad, zai, sin, itu lebih dekat ke gigi seri bawah. والضاء والذال وثال العليا. والضاء والذال وثال العليا أي الضاء والذال والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا الإيه؟ العليا. فالضاء لابد أن يتساوى رأس اللسان وطرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فيكون اللسان هكذا كالطبق مع الضاء. لماذا؟ حتى يتم الإطباق وحتى يتم الاستعلاء. Kemudian wadha'u wadzalu wasa lil ulya. Tiga huruf ini ujung lidah bersama dengan gigi seri bagian atas. Jadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Kemudian beliau menjelaskan terkait dengan huruf dha, itu kita perlu menjadikan lidah seperti mangkok supaya terwujud sifat itbaq dan juga isti'la. Hakadha, hadha huwa lisan. Dha. Hakadha, laysa dha khata. Salah. Dibentuk seperti mangkok. Dha. 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 Hakadha. الذال يخرج اللسان قليلا. ترجم. Huruf zal tadi kalau dha seperti mangkok supaya tadi itbaq dan isti'la. Kalau zal dikeluarkan ujung lidah sedikit. هكذا ذا ولا بد أن نضغط. Dan kita harus menekan, ya. نعم. لماذا؟ لأجل الجهر. Kenapa kita perlu agak menekan saat membaca huruf zal supaya sifat jahrnya keluar. نقول صراط الذي ذي سلا ذي صراط الذين الضاء ضا في الظعن ظل الظهر هكذا عظي ضي هكذا. Kenapa kita perlu menekan di huruf zal supaya jaharnya keluar? Jangan sampai kita membaca siratal ladzina itu kurang. Siratal ladzina. Naam. Karena as-sifatu hiya allati tusmi'uka sawt al-harf. Karena sifat itulah yang akan memperdengarkan kita suara huruf yang sebenarnya. Wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil 'ulya min tarafayhima ay min tarafi
اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع أطراف وليس مع أصل. هناك فرق، مع أصل يعني اللحم الذي ينبت فيه الأسنان، أما مع أطراف يعني أطراف الثنايا نفسها، Tamam. العظام نفسها. نعم. Tadi kalau ta, dal dan ta itu adalah aslu sanayal ulya. Dia adalah pangkal gigi seri bagian atas, artinya gusi. Tetapi dha, zal dan sa lil ulya ini min tarafaihima, dari ujung gigi. Berarti bukan di giginya, bukan di pangkalnya, tetapi di ujung gigi. Dha, za dan juga sa. طيب ثم انتهى من اللسان. اللسان هو عضو يخرج منه 18 حرفا. 18 حرفا، يعني لو الإنسان أمسك لسانه عن الغيبة والنميمة وسوء الظن وهكذا لدخل الجنة من أوسع أبوابها. Ya Rob. Jadi tadi kita sudah selesai dari pembahasan makhraj yang lisan, dan dari lisan ini keluar 18 huruf. Kemudian beliau menambahkan tentang pentingnya kita menjaga lisan dari ghibah, dari namimah, dari buruk sangka. Maka dalam salah satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang menjaga di antara dua bibirnya yaitu lisannya, dan di antara kedua pahanya yaitu kemaluannya, maka Nabi menjamin baginya surga. ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. الشفتين لهما فيها مخرجان، مخرج يسمى بطن الشفة أو باطن الشفة، ومخرج وهو الشفتان معا. نعم. ومن بطن الشفة يخرج منه حرف واحد وهو الفاء. قال مع أطراف الثنايا المشرفة، يعني أطراف الثنايا العليا يا شيخ حماد تنزل على باطن الشفة الإيه؟ السفلى، فنقول أفواجا، أف وليس أف، أفواجا، هكذا أفواجا. Nah. Kemudian kita masuk ke makhraj yang bibir. Bibir ini ada dua tempat. Yang pertama adalah batni syafah atau bibir bagian dalam, dan yang kedua adalah kedua bibir sekaligus. Adapun bibir bagian dalam ini adalah makhrajnya huruf fa. Wa min batni syafah fal fa ma atrafis thanayal musyrifah. Bibir bagian dalam dipertemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi ketika membaca fa itu harus dengan area bibir bagian dalam, tidak boleh dengan luar seperti fa, seperti itu. Astaghfirullah. طيب فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، طبعا فالفاء مع أطراف، لماذا قال فوكس فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، لماذا قال مع أطراف الثنايا المشرفة؟ لأن البعض يفعل هكذا، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، هذا ليس فاء، هذا هواء فقط. لا بد هكذا، هذا مع هذا، في قلوبهم مرض. نعم. Kenapa dijelaskan tentang harus ada ujung gigi yang bertemu dengan bibir bagian dalam atau bagian dalam bibir? Karena ada sebagian yang ketika membaca huruf fa itu tidak disentuhkan giginya. Nah, itu adalah bacaan yang keliru, yang tidak sempurna. Dia cuma mengeluarkan udara saja. Fi qulubihim marad. نعم. وللشفتين الواو باء ميم، الواو والباء والميم تخرج من الشفتين. ثم قال وغنة مخرجها الخيشوم، الغنة تخرج من الخيشوم، والغنة صوت ليس حرفا، وإنما هو صوت تابع لحرف لساني أو شفوي. ما الحرف اللساني؟ النون. ما الحرف الشفوي؟ الميم. تفضل يا شيخ. Lisyafatain, untuk yang tadi dua bibir sekaligus ada 3 huruf, yaitu waw, ba, dan mim. Sedangkan yang terakhir adalah gunnah. Gunnah itu tempatnya adalah makhrajuhal khaysyumu, tempatnya adalah di khaysyum. Gunnah ini beliau menjelaskan bukanlah huruf, tetapi suara yang ikut terhadap huruf. Ada huruf yang lisan, ada huruf yang dari bibir. Yaitu kalau yang lisan yaitu huruf nun,
sedangkan yang dari bibir itu adalah huruf mim. صفات الحروف هي التي تميز المخارج عن بعضها. Sifat huruf adalah تميز المخارج عن بعضها. sifat-sifat huruf adalah yang akan membedakan huruf satu huruf dengan huruf yang lain. كما أن الناس يتميزون أو لن تتعرف على شخص من خلال معرفة بلده أو من خلال معرفة مكان نشأته، وإنما عليك أن تتعرف على بيئته. فالصفات هي التي تعرفنا ببيئات الحروف، بيئات الحروف وطبيعة الحرف، هل قوي أم ضعيف. مهم جدا نعرف الحرف قوي أم ضعيف. لماذا؟ عرفت أن هذا الحرف قوي إذن هو يحتاج إلى صوت قوي، عرفت أنه ضعيف إذن يحتاج إلى لين ولطف. Kita pembahasan mengenai sifat-sifat huruf ini adalah kalau kita umpamakan pada seseorang, pada manusia, kita nggak bisa mengenali seseorang itu hanya dari tempat dia lahir atau tempat dia tumbuh. Tetapi kita akan bisa mengenali atau mengira-ngira karakter seseorang itu dari lingkungan yang membentuk dia. Tentang pergaulannya, tentang pendidikan orang tuanya, apakah dia sekolah di mana. Itu kita bisa mengetahui orang dari sifat-sifat tersebut. Maka begitu juga kita dalam membaca huruf, kita nggak cukup mengetahui makhrajnya saja, tetapi kalau kita pengen membaca huruf dengan benar, mengenali huruf dengan benar, kita juga harus tahu sifat-sifatnya. Sehingga ketika misalnya nanti ada huruf memiliki sifat qawi yang kuat, ya kita baca dengan kuat, dengan serius, dengan semangat. Tetapi kalau dia sifatnya adalah dhaif, lemah, kita baca dengan perlahan, dengan kelembutan. نعم. الصفات 17 صفة أو 18 صفة. من قال 17 صحيح، لكن يكون مع صفة التوسط. بدون صفة التوسط 17. التوسط هذه بين الرخاوة والشدة، صفة التوسط. فمن قال أنها 17 هو لا يلغي صفة التوسط موجودة، لم ينفي الصفة. ومن قال بأنها 18 عد صفة التوسط معها. Jadi sifat-sifat huruf ini ada dua pendapat, ada yang bilang 17, ada yang bilang 18. Yang bilang 17 itu tidak memasukkan sifat tawassut, yaitu sifat antara rokhawah dan syiddah. Akan tetapi yang 18 mereka berarti memasukkan sifat tawassut di dalam ya disebutlah dihitung seperti itu. ومنهم من قال صفات الحروف 42 صفة. Ada juga yang bilang bahwa sifat huruf itu ada 42. كالإمام مكي القيسي. Seperti Imam Al-Makki Al-Qaisi. الصفات إما لازمة أو عارضة. Sifat itu antara lazimah atau aridah. الصفات اللازمة لا تترك الحرف أبدا، كالرجل الطويل مستحيل أن يكون قصيرا. Sifat lazimah itu adalah sifat yang tidak akan meninggalkan huruf apapun kondisinya. Seperti kalau orang misalnya dia emang tinggi, maka dia akan nggak mungkin jadi pendek dalam kondisi yang lain. كذلك حرف مهموس هو مهموس دائما. Maka huruf yang mahmus memiliki sifat mahmus, dia akan selalu mahmus dimanapun dia berada. أو حرف فيه استعلاء هو فيه استعلاء دوما. Demikian juga kalau ada huruf isti'la, maka dia akan selalu isti'la. أما الصفات العارضة هي التي تعرض للحرف أحيانا وتتركه أحيانا أخرى، كالرجل السمين ممكن يكون نحيفا، نعم ممكن. Adapun sifat aridah adalah sifat yang terkadang dia ada, terkadang dia tidak ada dalam pelafalan huruf. Seperti misalnya ada orang yang gemuk, nah, terkadang dia bisa aja diet gitu, jadi kurus. Atau orang yang kurus kalau dia makannya banyak bisa jadi gemuk juga. وكذلك النحيف يمكن أن يكون سمينا بعدما يأكل مرتبك قبل النوم. مرتبك قبل النوم. Oh. Dan orang yang kurus bisa jadi gemuk kalau dia, kata beliau, suka makan martabak sebelum tidur. طيب. الصفات اللازمة كم صفة؟ Ada berapa sifat lazimah? 17 صفة. Ada 17. أو 18 صفة. Atau 18 tadi. الصفات العارضة 11 صفة. Adapun sifat aridah ada 11 sifat. فالحركة صفة عارضة والسكون صفة عارضة، فليس كل حرف ساكن يستحيل تحريكه.
لا ممكن السكون يتحول إلى حركة عندما يجتمع معه سكون آخر. Harokat itu adalah sifat aridoh. Demikian juga sukun adalah sifat aridoh. Maka bukan mustahil satu sukun di huruf itu dia akan sukun selamanya. Dia bisa aja berubah menjadi harokat ketika dia berjumpa dengan huruf yang lain yang sesama sukun. فعندما يلتقي ساكنان يتحرك الساكن الأول إذا كان حرفا صحيحا. Apabila dua sukun berjumpa, maka sukun yang pertama dia akan berubah menjadi harokat kalau kedua huruf ini adalah huruf yang sahih. والحرف المتحرك يمكن أن يكون ساكنا عندما نقف عليه فنقول نستعين، فالأصل نستعين، فلما وقفنا سكنا. Demikian juga huruf yang berharokat dia bisa menjadi sukun kalau kita wakaf pada kata tersebut atau huruf tersebut, sebagaimana kita membaca nasta'in. Dia aslinya nasta'inu, tetapi kita wakaf maka jadi sukun. والحرف المفخم يمكن أن يرقق إذا كان ما قبله يوجبه الترقيق كالكسر مثل فرعون، فردوس، دار الفردوس. ما شاء الله. طيب. Dan huruf yang tebal dia juga bisa menjadi tipis kalau sebelumnya ada harokat yang atau kondisi-kondisi yang mengharuskan dia menjadi tipis. Contohnya seperti misalnya dia didahului oleh kasroh seperti tadi Firdaus, Fir'aun. والحرف الممدود ممكن يقصر مثل بما أنزل في رواية حفص من طريق الطيبة بالقصر ومن طريق الشاطبية بالمد، فيمكن أن يقصر وممكن أن يمد كالمد العارض للسكون أيضا. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين 6. Begitu juga mad ya, panjang pendeknya mad itu dia bisa berbagai macam versi. Misalnya tadi beliau menjelaskan kalau kita membaca qiraat dari thariqah thayyibah maka diqasr. Misalnya mad jaiz itu diqasr. Akan tetapi kalau syatibiyah maka dipanjangkan. Begitu juga mad arid li sukun nasta'in, kita boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Itu namanya sifat aridoh. والصفات اللازمة قلنا أنها 17 صفة أو 18 صفة. الصفات اللازمة لا تترك الحرف أبدا، فلا الحرف المجهور لا يمكن أن يكون مهموسا أبدا، هو مجهور دوما. وتنقسم هذه الصفات إلى قسمين، هناك صفات لها ضد وهناك صفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد 10 والصفات التي لا ضد لها 7. Dan sifat-sifat huruf itu tadi ada 17 atau 18 sifat-sifat lazimah ya. Sifat lazimah ini tidak akan pernah meninggalkan huruf tersebut. Maka huruf yang memiliki sifat hamas dia tidak akan menjadi jahar, demikian juga sebaliknya. Dan sifat-sifat lazimah ini terbagi menjadi 2 secara umum, sifat yang memiliki lawan sifat yang lain dan sifat yang tidak memiliki lawan sifat yang lain. Yang memiliki lawan ada 10, yang tidak memiliki ada 7. الناظم هنا بدأ بالصفات التي لها ضد فقال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، 5 صفات. قال بعد ذلك والضد قل ما ضد الجهر؟ قال مهموسها. ما ضد الرخو؟ قال شديدها. ما ضد المستفل؟ قال وسبع علو. ما ضد المنفتح؟ قال مطبقة. ما ضد المصمتة؟ قال المذلقة. هكذا. تفضل يا شيخ. An-Nazim penulis nazom ini yaitu Imam Muhammad Ibnul Jazari. Di sini beliau menjelaskan yang ada lawannya terlebih dahulu. Sifat lazimah yang ada lawannya terlebih dahulu. Beliau menjelaskan jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatah. Ada 5. Kemudian waddidaqul, dan katakanlah lawan dari 5 ini. Apa lawannya jahar? Mahmusuha. Apa lawannya rikhun? Syadiduha. Apa lawannya mustafil? Ulwun. Apa lawannya munfatih? Mutbaqah. Apa lawannya musmatah? Mudlaqah.
قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فوضع لي حروف الهمس فقال فحثه شخص سكت. هذه الحروف هي حروف الهمس والحروف الباقية هي حروف الجهر فلا يمكن حرف من حروف الهجاء أن يحمل صفتان متضادتان. Beliau di sini menjelaskan waddid daqul, yang dijelaskan itu justru ternyata lawan dari sifat-sifat 5 sifat yang pertama. Pertama beliau menjelaskan huruf yang mahmuz, yaitu fahathahu syakhsun sakat. Huruf-huruf ini. Beliau menjelaskan berarti selain dari huruf-huruf ini maka dia sifatnya adalah jahar. Dan tidak mungkin satu huruf memiliki 2 sifat yang bertentangan. ما معنى فحثه شخص سكت أي نصحه شخص أن يسكت فسكت. Apa arti fahathahu syakhsun sakat? Ini bukan cuma sekedar huruf tanpa makna, tetapi artinya adalah dia memberikan nasihat kepada seseorang gitu ya, agar dia diam. Fahathahu, dia memerintahkan, nasohahu artinya memberikan nasihat, syakhsun sakat, supaya diam. وكأنه يرشدنا إلى الصمت عند طلب العلم. Seolah-olah beliau ingin mengajarkan kepada kita agar kita itu diam, menyimak saat menuntut ilmu. قال شديدها لفظ أجد قط بكت. هذه الحروف الشدة أجد قط بكت. ما معنى أجد قط بكت؟ قط اسم امرأة من العرب. اسم امرأة من العرب. هذه المرأة كان يحبها رجل فمر من أمام بيتها فسمعها تبكي في الداخل فبكى هو أيضا فقابله صديق له فقال له ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ قال أجد قط بكت أي وجدت حبيبتي قط تبكي. فسبحان الله كان بكاؤه شديد فعبر بحروف الشدة أجد قط بكت. Kemudian yang memiliki sifat syadid yaitu lafaz ajid qatin bakat. Apa arti dari ajid qatin bakat? Iya, kata beliau qatin ini adalah nama seorang wanita. Jadi ini ada kisahnya. Jadi ada seorang laki-laki, dia ini menangis. Dia ini menangis terseduh-seduh, menangis dengan syadid, dengan terseduh-seduh gitu, dengan sangat-sangat menangis. Kemudian ada orang yang bertanya kepada dia, kenapa kamu menangis? Katanya ajid qatin bakat, karena aku mendapati qatin ini kekasihku, dia sedang menangis. Karena saking derasnya tangisan sampai menjadi ungkapan ini menjadi isyarat kepada sifat syiddah yang artinya kuat seperti itu. Miskin ya Syekh. طيب شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو. هل حروف الرخاوة هي الباقية بعد حروف الشدة؟ لا تحكم على هذا إلا بعد أن ترى حروف التوسط أولا. حروف التوسط بين الشدة والرخاوة. أما الرخاوة تأخذ الباقي بعد حروف الشدة والتوسط. حروف التوسط ما هي؟ لن عمر أي كن لينا يا عمر. لا حروف شديدة ولا رخوة. فالتوسط هو الاعتدال. الشدة هي حبس أو منع جريان الصوت. الرخاوة جريان الصوت. الرخاوة جريان الصوت. الشدة منع الجريان. التوسط اعتدال بينهما. Jadi tadi kita membahas syiddah. Syiddah itu adalah kita menahan mengalirnya udara. Adapun rakhawah justru sebaliknya kita mengalirkan udara. Tetapi beliau tidak kemudian mengabaikan bahwasanya ada beberapa huruf yang dia ini di antara syiddah dan rakhawah, yaitu wa baina rikhwin wasyadidi. Maksudnya adalah huruf tawassut yang memiliki sifat tawassut, yaitu lin Umar, artinya adalah kun layyinan ya Umar, jadilah orang yang lebih lembut wahai Umar. Jadi antara keras dan lembut dia di antara keduanya. ولا نحكم على أن الرخاوة تأخذ الباقي بعد حروف الشدة إلا بعد أن ننظر للتوسط أولا. Dan kita tidak, kan tadi kalau sebelumnya mahmus itu selain fahathahu syakhsun sakat, selainnya adalah udah pasti jahar. Ya kan? Adapun syadid, ajid qatin bakat, kita nggak bisa menilai selain ajid qatin bakat itu semuanya adalah rakhawah. Enggak.
tetapi kita harus ngecek dulu huruf-huruf tawassut. Setelah kita tahu huruf tawassut yaitu lin umar, baru sisanya adalah huruf rakhawah. وسبع علو خص ضغط قذ حصر. الحروف الاستعلاء الحروف السبعة التي الاستعلاء هي خص ضغط قذ التي يعلو بها اللسان والصوت إلى أعلى الفم أو إلى قبة غار الحنك، هكذا خا صا ضا غا طا قا ظا هكذا، هذا هو الاستعلاء. وسبع علو خص ضغط قذ حصر، مجموعة في كلمة إيه؟ خص ضغط قذ. وهذه الجملة معناها عام، بيت من قصب في وقت الحرارة، بيت من قصب في وقت الإيه؟ الحرارة. لو أنتم نظرتم إلى أرض الأرز عندكم لوجدتم هناك غرفة هكذا الرجل يفعلها بالخوص حتى يستريح فيها. نعم تفضل. Dan kemudian 7 huruf yang memiliki sifat isti'la yaitu khussa dhaghtin qidh. Huruf isti'la ini adalah huruf-huruf yang suara dan lidah kita yang bagian belakang itu naik, sehingga disebut juga dengan huruf isti'la. Kha sa dha gha ta qa dha. Dan khussa dhaghtin qidh ini asalnya adalah dia itu khussa itu adalah kayak gubuk di sawah tempat istirahat, maka di situ disuruh untuk membangunkan petaninya supaya bekerja lagi. هذا معنى عام يعني لها. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هذه حروف استعلاء، هذه حروف استعلاء لكنها فيها إطباق فصارت أقوى حروف الاستعلاء. لذلك قال الناظم في بيت سيأتي إن شاء الله، قال الإطباق أقوى. الإطباق إيه؟ أقوى. فحروف الإطباق هي استعلاء، كل حرف مطبق مستعل، وليس كل مستعل مطبق، لأن الخاء والغين ليس فيها إيه؟ إطباق. Kemudian beliau berkata wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Dan huruf-huruf ini adalah juga huruf isti'la. Kalau kita lihat di bait sebelumnya ada huruf-huruf ini juga. Akan tetapi ada tambahan sifat yaitu sifat itbaq. Dan setiap huruf yang memiliki sifat itbaq pasti dia adalah huruf isti'la, tetapi tidak semua huruf isti'la itu memiliki sifat itbaq. Dan nanti ada pembahasan juga bahwasanya muallif menyebutkan bahwa huruf yang memiliki sifat itbaq itu lebih kuat daripada isti'la. Wal itbaq huwa al ilsaq, ilsaqul lisani fil hanak al a'la. Dan itbaq itu adalah ketika kita ilsaqul lisani fil hanak al a'la. Ilsaq. Dan itbaq itu adalah ketika kita menempelkan lidah ke langit-langit bagian atas. Itbaq itu adalah ilsaq. نعم. طيب والإطباق ضد الانفتاح. الانفتاح قال الناظم في سلسبيل الإطباق إلصاق اللسان بالحنك والانفتاح فتح ما بين الحنك. الإطباق إلصاق اللسان بالحنك walinfitahu fathu ma bainal hanak. Nah. Jadi itbaq ini adalah lawannya dari infitah. Kalau itbaq itu kita menutup antara lidah dan juga hanak, langit-langit bagian atas. Kalau infitah justru sebaliknya kita membuka antara lidah dan langit-langit bagian atas. هناك في السلسبيل بين معاني الصفات في الأبيات، هنا لم يبين. لذلك جمعت التحفة والجزرية والسلسبيل في كتاب واحد. Di kitab di matan Salsabilus Syafi, muallifnya itu menjelaskan istilah-istilah atau menjelaskan sifat-sifat ini. Kayak tadi misalnya infitah atau itbaq, itu dijelaskan apa sih itu infitah, apa sih itu itbaq. Sedangkan di Jazariyah tidak dijelaskan seperti itu. Oleh karenanya beliau menyusun kitab ini, kitab Ghayatut Tashil, yang menjelaskan tentang Tuhfatul Atfal, matan Jazariyah dan juga matan Salsabilus Syafi digabungkan. وفر من لب الحروف المذلقة. فر يعني
من الفرار وهو الهروب، من لب أي اللب هو العقل. وفر من لب الحروف المذلقة أي يهرب من عقل. نعم. الحروف المذلقة كيف الإذلاق وكيف الإصمات لا أعرف. لماذا؟ لأن الحروف المذلقة والحروف المصمتة أو الإذلاق والإصمات من خصوصيات علم الصرف وليس من خصوصيات علم التجويد. فالأهل النحو كانوا يتعرفون بهاتين الصفتين على ما هو أعجمي وما هو عربي. الأعجمي والعربي. عسجد، مسجد. عسجد فيها حرف من حروف فر من لب؟ لا يوجد، إذن هي أعجمية. مسجد فيها الميم، إذن هي عربية. فهمتم؟ إذن هاتين الصفتين من خصوصيات علم الصرف وليس من خصوصيات علم التجويد، لا أثر لهما. إذا أردت أن تعرف معنى الجهر أو كيف الجهر أقول لك كيف الجهر. كيف الهمس؟ نعم أعرفك كيف الهمس، أث، هكذا. كيف الصفير؟ كيف أعرفك بهذا كله، لا مشكلة. لكن كيف الإذلاق وكيف الإصمات؟ هاتان الصفتان من خصوصيات علم التصريف وليس من خصوصيات علم التجويد. إذن لماذا علماء التجويد وضعوها هنا؟ حتى يتمموا بهما الكلام عن الصفات، حتى يتمموا بهما الكلام عن الصفات. Nah. Kemudian yang terakhir adalah wa farra min lubbin. Farra min lubbin ini adalah huruf-huruf mudlaqah, maka selainnya adalah huruf-huruf musmatah. Beliau farra min lubbin ini artinya lari dari akal. Susah dipahami. Beliau kemudian menjelaskan apa bedanya antara huruf mudlaqah dan huruf musmatah. Beliau tidak tahu. Jadi kalau ditanya jahar, beliau bisa jelaskan, hamas bisa jelaskan, rokhawah dan seterusnya, semua ada pembahasannya. Akan tetapi musmatah dan mudlaqah ini hakikatnya sebenarnya bukanlah pembahasan ilmu tajwid, akan tetapi ini sebenarnya adalah pembahasan ilmu sorof. Jadi beliau di situ menjelaskan, misalnya di sini, ketika ada kata-kata yang dia itu tidak termasuk, ada misalnya kata-kata asjad, asjad, kemudian ada juga masjid. Ini cuma beda satu huruf. Tetapi karena misalnya di sini ada masjid itu pakainya dari farra min lubbin, dia adalah huruf mudlaqah, memiliki sifat mudlaqah, maka dia termasuk dari kata bahasa Arab asli. Kalau dalam satu huruf itu ada mudlaqah, satu kalimat ada mudlaqahnya, berarti dia adalah bahasa Arab asli. Tetapi kalau asjad ini berarti menunjukkan dia adalah ajami, dia adalah bahasa asing. Asjad itu dari bahasa asing kemudian dijadikan bahasa Arab, dia adalah nama emas, nama salah satu bentuk model emas, seperti itu. Jadi beliau menyampaikan ini, atau para ulama tajwid memasukkan pembahasan sifat-sifat ini walaupun bukan pembahasan tajwid untuk menyempurnakan pembahasan mengenai sifat-sifat huruf. لكن علماء التجويد ذكروها لأن الحرف المذلق حرف خفيف والحرف المصمت حرف فيه شيء من الثقل، لذلك ذكروها حتى ينبهوا على هذا. الإذلاق خفة الحروف وضعا والانصمات ثقلهن طبعا. نعم. Dan beliau menambahkan, ulama tajwid itu memasukkan sifat-sifat ini, sifat khususnya izlaq dan juga ismat, itu di dalam huruf-huruf yang izlaq, mudlaqah, itu ada kemudahan, biasanya lebih mudah untuk dibaca dibandingkan huruf-huruf ismat. Tadi beliau mengutip bait tentang izlaq dan juga ismat.
بعد ذلك قال الناظم رحمه الله صفات الحروف التي لا ضد لها صفيرها صاد وزاي سين. الصاد هي أقوى حروف الصفير، والسين هي أحد حروف الصفير صفيرا، حرف حاد في الصفير. لماذا؟ لأنه حرف مستفل يا شيخ حماد، وحرف نحيف، والنحيف سريع في الجريان، ليس مثل الصاد حرف مفخم. حرف مفخم لا يجري سريعا. نعم. Kemudian beliau muallif membahas mengenai sifat-sifat huruf yang tidak ada lawannya di bait yang ke-24. Sofiruha, sifat sofir yang pertama sodun wa zayun sinu, disebutkan sod terlebih dahulu karena dia adalah yang paling kuat sofirnya. Adapun sin yang terakhir adalah karena dia yang paling tajam sofirnya. Jadi ibarat beliau huruf sin memiliki sifat istifal juga, sifat yang rendah, sedangkan sod itu isti'ala. Dan huruf sin ini ibarat orang yang kurus karena sifatnya tadi rendah tidak tinggi, maka dia jalannya cepat. Sedangkan kalau sod karena dia gemuk, sifatnya berat, maka kuat juga sofirnya, dia menjadi lebih lambat, tidak secepat sin. صفيرها صاد وزاي سين. انتبهوا للترتيب، صاد ثم زاي ثم سين. الأقوى الصاد ثم الزاي ثم السين. لماذا الصاد أقوى؟ لأن فيها إطباق وجهر واستعلاء. لماذا الزاي بعدها؟ لأن فيها جهر وفيها فيها جهر. أما السين فيها همس، والهمس صفة ضعف، والهمس صفة ضعف. Huruf sod di sini ada urutannya sod, zai dan sin. Kenapa seperti itu? Karena huruf sod itu memiliki sifat itbaq, kemudian isti'ala dan juga itbaq wal isti'ala. Itbaqun wa jahrun wa isti'la. Dan jahr ya, itbaq, jahr dan isti'ala. عفوا همس إطباق واستعلاء فقط. الصاد ليس فيها جهر، الصاد حرف همس. نعم. Sod ada itbaq dan juga isti'alanya. Kemudian zai ada jahrnya. Adapun sin dia hams, dia yang paling lemah. qalqalatun qutbu jadin wallin. qalqalatun qutbu jad. Huruf qutb jad huruf qalqalah. لماذا نقلقل هذه الحروف؟ Di sini kemudian Imam Ibnul Jazari membahas tentang qalqalah, yaitu hurufnya adalah qutbu jadin. Pertanyaannya, kenapa qutbu jadin ini ada qalqalahnya atau dipantulkan? لماذا نقلقل حروف القلقلة؟ Kenapa kita memantulkan huruf-huruf qalqalah? Pertanyaan. لأنها حروف انحبس صوتها وانحبس نفسها. Karena dia adalah huruf yang suara dan juga nafas kita tertahan di situ. فالحرف الذي انحبس الحرف إما يجري نفسه لا صوته، أو صوته لا نفسه، أو نفسه وصوته، أو لا نفسه ولا صوته. تستطيع؟ إن شاء الله. الحرف إما أن يجري صوته ونفسه. مثال أس صوت ونفس. أث صوت ونفس. طيب نفس لا صوت أك. صوت لا نفس أض. استطالة وفيه رخاوة. نعم أض. لا نفس ولا صوت قطب جد. Jadi huruf-huruf itu ada 4 macam. Tadi pertanyaannya kenapa ini kita pantulkan, kenapa qalqalah? Jawabannya adalah karena di antara huruf itu ada yang kalau kita membacanya nafas dan suara itu mengalir, seperti huruf sin, as, nafas dan suaranya ada mengalir. Yang kedua ada yang suaranya tertahan
nafasnya keluar seperti huruf kaf, ak ini saat sukun ya. Ak suaranya tertahan tetapi nafasnya keluar. Ada yang nafasnya tertahan, suaranya keluar. Seperti huruf dod saat dia sukun. Ad. Nafasnya tertahan, suaranya keluar. Ada yang nafasnya tertahan, suaranya tertahan, yaitu huruf-huruf qalqalah. قطب جد. طيب هل قطب جد فقط Apakah cuman qutbu jad faqat التي ينحبس نفسها وصوتها yang ditahan suara dan nafasnya di antara huruf-huruf yang lain? Apakah ada huruf yang lain yang seperti ini? ها ضد لا الضاد ينحبس نفسها لكن صوتها يجري قليلا استطالة Huruf dot itu nafasnya tertahan tetapi suaranya mengalir sedikit tadi. Ad kalau sukun ad. Walad. همزة صح الهمزة الهمزة Alhamdulillah. طيب لماذا ليست الهمزة مع قطب جد Tadi huruf lain yang tertahan suara dan nafasnya adalah huruf hamzah kalau dibaca sukun. Tetapi kenapa hamzah enggak masuk di antara huruf qalqalah? من يجيب عن هذا السؤال له هدية Yang bisa menjawab dikasih hadiah. Kenapa hamzah enggak ada qalqalahnya? لماذا الهمزة ليست مع حروف القلقلة Itu ada di belakang. ها Mawjud. همزة سكون Mawjud Syekh wara. Ustaz. يؤمنون لماذا ها إيه قال لأن لا يوجد مكان ليقلقل. جميل هذه أول إجابة لأنها تعتمد على عضو واحد في النطق فليست شيء مع شيء إنما الحلق شيئا واحدا تخرج من مكان ضيق جدا تمام. Tadi beliau menjawab tidak ada tumpuan. الإجابة الثانية Beliau menjawab ini bisa benar, tetapi kalau versi beliau karena qalqalah itu kalau huruf-huruf tadi itu terdiri dari pertemuan dua anggota. Sedangkan huruf hamzah itu makhrajnya cuma satu di halq saja dan itu juga kecil makhrajnya sehingga sulit. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua? الإجابة الثانية أبا صفية من أجاب؟ Yang kedua أكمل إجابتك هذا سؤال جميل جدا وإجابته أجمل إن شاء الله. bisa dilengkapi nih jawabannya. لماذا الهمزة لا تقلقل؟ Kenapa hamzah? لأنها تعتمد على عضو واحد في النطق ولأنها بعيدة المخرج ولأن مخرجها ضيق ولأنها ثقيلة. هذه الإجابات لكن بقي هناك إجابات أخرى. Jadi tadi pertama karena tempatnya cuma satu. Kalau huruf yang lain makhraj itu biasanya pertemuan dua anggota artikulasi. Yang kedua makhrajnya jauh. Yang ketiga dia susah juga kalau mau diqalqalahkan. Apa jawaban berikutnya ini sudah banyak benarnya tetapi perlu disempurnakan. لماذا الهمزة لا تقلقل؟ Kenapa hamzah tidak لأنها تعتمد على عضو واحد في النطق ولأنها بعيدة المخرج ولأنها ثقيلة والثقيل صعب في الاضطراب والقلقلة وأنها لأن فيه جوف لا salah. Jadi tadi udah 3 ya. Karena makhrajnya satu nggak bertumpu dengan yang lain. Yang kedua karena makhrajnya tempatnya jauh. Yang ketiga karena susah kalaupun mau diqalqalahkan. Yang keempat لماذا هذه العلة الأساسية أصلا لعدم قلقلة الهمزة ليس فقط لأنها تعتمد على عضو واحد فهذه علة ربما تكون ضعيفة شوية. لماذا؟ لأننا ممكن نقول يؤمنون قلقلناها لكن لماذا الهمزة لا تقلقل في الأساس؟ لماذا؟ Jadi 3 alasan tadi itu alasan yang agak lemah. Ada alasan yang lebih kuat lagi. Soalnya kalau misalnya kita alasannya tadi masih aja kita mungkin
membaca tadi kayak sebagian orang yu'minun itu qalqalah yang dipaksakan seperti itu. Bismillah. Rabbana iftah bainana. طيب لأن الهمزة حرف كثير الإعلال، حرف يتغير كثير التغير. العرب غيروا الهمزة بالتسهيل والإبدال والنقل والحذف، وليس هناك حرف يتغير يقلقل هكذا، وليس هناك حرف يتغير يقلقل. كذلك أن الهمزة هي أثقل حروف الهجاء. لماذا؟ لبعد مخرجها، فهي أول الحروف خروجا، وإذا قلقلت الثقيل فقد زدت في الثقل، فقد كررت الثقل، لأن القلقلة تكرار، القلقلة تكرار، فلو قلقلت الهمزة لكررت ثقلها. نعم. Jadi alasan kenapa hamzah tidak diqalqalahkan walaupun tadi dia tidak mengalir nafas, tidak mengalir suara, ada beberapa hal tadi ya di antaranya sudah disebutkan dan beliau menambahkan tadi dia adalah huruf yang siqal atau dia huruf yang berat. Kalau kita tambahkan qalqalah jadi nambah berat karena makhrajnya jauh. Kemudian beliau menambahkan satu alasan yang lebih utama lagi, yang ini menjadi alasan kenapa tidak diqalqalahkannya hamzah adalah karena hamzah itu seringkali diubah, diganti dalam penggunaannya dalam bahasa Arab. Baik itu sehari-hari ataupun di qiraat, di riwayat dalam Al-Quran. Hamzah seringkali dia terkadang ada versi lain dari hamzah, misalnya tashil. Kemudian bisa juga menjadi ibdal, diganti dengan huruf yang lain, atau naqal, dia dipindahkan depan belakang, atau dihadzaf, hamzahnya dihilangkan sama sekali. Adapun huruf-huruf qalqalah, qutbu jadin itu enggak ada yang diperlakukan seperti diperlakukannya huruf hamzah. طيب لماذا قلقلنا حروف قطب جد؟ ممكن تزيد نموذج لتسهيل وإبدال والنقل التسهيل أعجمي. لماذا أعجمي؟ ثلاثة حروف من الحلق، فلذلك سهلنا الحرف الثاني ألا وهو الهمزة أعجمي لاجتماع ثلاث حروف من الحلق. Contoh tashil yang pertama adalah a'jami. A'jami aslinya adalah ain. Nah, a atau hamzah yang kedua itu ditashil, diganti. Makanya tadi ini salah satu sebab a'jami. طيب أيضا الإبدال مثل يؤمنون. Yang kedua, ibdal, terkadang hamzah diganti dengan huruf waw saja, diganti dengan huruf waw mad, dari yu'minun menjadi yuminun. nakul. طيب أيضا ماذا يا شيخ؟ النقل الأرض في السماوات والأرض وما بينهما هكذا. Nah, contoh naqal seperti itu tidak dibaca al-ard tapi al-ard. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وباليوم الآخر. نعم. طيب أيضا الحذف يضاهون الصابون، هذا هو حذف الهمزة. إذن العرب كانوا يغيرون الهمزة بتغييرات عديدة لأن الهمزة هي أصعب حرف عند العرب، حتى أن الهمزة لما كثر التغيير فيها لم يرسموا للهمزة صورة لأنها كثيرة التغير. Kemudian contoh yang terakhir adalah hazf. Hazf itu penghapusan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yudahiuna dibacanya yudahuna. Ada sebagian riwayat seperti itu. Maka ada banyak sekali pengubahan-pengubahan dalam huruf hamzah ini. Bahkan saking banyaknya pengubahan dan banyak versi dalam pelafalan hamzah, orang-orang Arab zaman dahulu itu tidak menuliskan simbol bagi huruf hamzah. طيب
لماذا قلقلنا حروف القلقلة؟ لأنها انقطع نفسها وانقطع صوتها فهي تريد أن تخرج. يعني مثل الواحد الذي نحن سددنا فمه وسددنا أنفه، فكيف يقول أنقذوني؟ كيف يتحرك يضطرب. Kenapa akhirnya tadi ya huruf qalqalah itu memiliki sifat qalqalah? Karena dia tertahan nafasnya, tertahan suaranya. Dan dia pengen keluar juga sebagaimana huruf-huruf yang lain. Sebagaimana orang kalau misalnya kita tutup mulutnya, kita tutup hidungnya, gak bisa bernafas, dia pasti badannya akan bergerak, memberontak, berusaha supaya bisa melepaskan diri. طيب لماذا سميت بحروف القلقلة وليست البلبلة مع أن البلبلة أيضا اضطراب؟ Kenapa disebut dengan qalqalah bukan balbalah? لأن أقوى حروف القلقلة القاف وهي أصل حروف القلقلة لأنها لا يؤتى بالقاف إلا مع شدة صوت يدخل على مخرجها حتى تقلقل. Kenapa disebut tadi qalqalah bukan balbalah? Artinya sama sebenarnya, akan tetapi jawabannya adalah karena dipakai qaf karena dia adalah huruf yang paling kuat dan dia adalah huruf qalqalah yang asli, karena tidak akan bisa kita membaca huruf qaf kecuali kita berikan tekanan yang kuat ketika kita membacanya. والقلقلة من الصفات التكميلية للحرف لا التحسينية. فالصفات ليست حرف، فالصفة القلقلة ليست حرف تحسين مثل الغنة، ليست صفة تحسين للحرف مثل الغنة. هذه من الصفات التحسينية. أما القلقلة من الصفات التكميلية التي متى منعت من الحرف لن يخرج الحرف. مثال أبواب. ما هذا الحرف؟ هل نطقت ميم أم باء؟ إذن كيف يتضح الحرف الذي نقرأه بالقلقلة؟ أبواب. فالقلقلة أشبه بالرجل القصير أو الواحد القصير الذي وقف في طابور طويل ونودي على اسمه، يا فلان يا فلان، نعم أنا موجود. فماذا يفعل حتى يقول أنا موجود؟ يقفز من مكانه حتى يشير لمن ينادي عليه. Sifat qalqalah ini bukanlah sifat tahsiniyah. Sifat tahsiniyah sebagaimana sebagaimana sifat ghunnah. Akan tetapi dia adalah sifat takmiliyah. Kalau tahsiniyah itu adalah sebagai pengindah suara, akan tetapi takmiliyah itu huruf tidak akan terartikulasi dengan benar kecuali dengan sifat ini. Misalnya tadi dia akan menyempurnakan artikulasi huruf dengan sifat qalqalah ini, khususnya di huruf-huruf yang ada qalqalahnya. Misalnya ketika kita membaca abwab itu nggak akan terdengar seperti huruf ba. Kalau pengen terdengar seperti huruf ba, kita harus baca dengan abwab, ada qalqalahnya. Kata beliau tadi memberikan contoh bahwa seperti orang yang pendek, dia sedang berada di antrian yang panjang, kemudian saat namanya dipanggil, mana fulan, dia akan berusaha untuk lompat gitu ya, loncat-loncat supaya dianya kelihatan. Nah, jadi dia kalau nggak muncul, dia nggak lompat, dia nggak akan kelihatan orang itu. Begitu juga huruf qalqalah, kalau nggak ada qalqalahnya, nggak ada pantulannya, nggak akan terlihat seperti huruf yang sebenarnya. والقلقلة نبرة وليست فتحة أو كسرة أو ضمة، لا تمال إلى حركة، إنما هي محض نبرة للسكون. هكذا أبواب وليس أبواب. أقلام لا، أقلام لا، أقلا للسكون، ليس أقلا. فادعوا الله مخلصين، فادعوا الله خطأ، فدعوا سكون فادعوا الله مخلصين له الدين. نعم. Jadi qalqalah adalah getaran ya, pantulan ya seperti biasa sesuai kadar sukunnya, bukan dia berharokat dengan harokat-harokat tertentu atau diserupakan dengan harokat tertentu. Karena ada sebagian pengajar Al-Quran katanya kalau qaf itu, kalau qalqalahnya itu aku misalnya, aqlam,
Atau kalau misalnya ba abiwa dikasrohkan atau difathahkan, tidak seperti itu, tetapi dia dipantulkan sesuai dengan kadar sukunnya seperti yang dicontohkan. طيب واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما اللين صفة أم مد؟ Lin, pertanyaan, lin صفة أم مد؟ sifat atau mad? Lin sifat atau mad? صفة إذن ليست حكما. Karena dia adalah sifat berarti dia bukan hukum. لماذا ليست مدا؟ Kenapa lin bukan mad, nggak bisa disebut sebagai mad? لأن ما قبلها مخالف لها. Karena huruf sebelum lin itu berbeda dengan huruf linnya. فما قبل الياء فتحة وما قبل الواو فتحة فليست مدا وإنما هي صفة في الأصل. Karena kalau dalam lin itu sebelumnya adalah berharokat fathah, baik itu waw maupun ya. Maka dia adalah sifat pada asalnya, bukan mad, bukan hukum mad. Maka kan ada istilah kadang mad lin, itu kurang tepat. متى تكون صفة اللين؟ تكون عند الوقف. تتحقق صفة اللين عند الوقف. نعم. Kapan muncul sifat lin ini? Dia hanya muncul ketika waqaf. كيف تتحقق صفة اللين عند الوقف؟ بشيء من المد. Bagaimana cara membaca lin ketika kita waqaf? Dengan kita memberikan sedikit mad atau durasi yang agak panjang. لماذا تتحقق عند الوقف؟ لأننا عندما نقول خوف وبيت لا يمكن أن نتوقف في هذه المسألة. خوف لا يمكن أن نتوقف في هذه المسألة. بعد هذه المسألة ممكن نتوقف. كم؟ تمام حاضر. الأذان هنا في المسجد. طيب ممكن نؤذن ونكمل. نتوقف الأذان؟ طيب يلا الآن طيب يلا. خلاص مسألة اللين بعد صلاة الظهر إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Insyaallah pembahasan lin